ଆମେ ହଉଛୁ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ जेल भोगे से। तथापि मेरा भारत महान एठी दोषी विदे आदर्शर फूलमाल निर्दोष लोकड़ा पिंधे आईन हाथ करी। हाँ आमे निर्दोष के आज जेल में যন্ত্রণা করছো नहीं এইটা হচ্ছে আমার পাই সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগে আমি পাচেরি দিয়ে পড়াইবা। এই শোনো তুমি ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଶି କୁହ मेरा भारत महान। କୁହ मेरा भारत महान। এইটা হচ্ছে আমার পাই সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগে আমি পাচেরি দিয়ে পড়াইবা। यस লিখো।